हुजूर के मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। কালাম নিয়ে আসবেন। আমি আপনাদের গ্রামের ছেলে, বাড়ির ছেলে, বাড়ির হলেও নাত আমার বাপের নয়, নবী পাকের আছে। জোরে বলুন सुभान अल्लाह। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो के मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। अरे जिंदगी में मरना मांगो। जिंदगी माँ के में और तैबा में मरना मांगो। দেখুন হুজুরের আওলাদ আমাদের সামনে বিরাজমান। একটা অনেক বড় শের দিচ্ছি, শায়ের কি বলছেন দেখুন। के बाद मारने के महक उठे लहद के गोसे। बाद मारने के महक उठे लहद के गोसे के बाद इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। अब शेर दिखছি पंजातानी पीर আমরা পেয়েছি আর অনেক বড় শের দিচ্ছি, খাস করে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের দোয়া চাইছি। আর শের দেখেন के डूब जाने का कोई खौफ ना होगा तुमको। डूब जाने का कोई खौफ ना होगा तुमको। अरे डूब जाने का कोई खौफ ना होगा तुमको। क्यों? अरे पंजातन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो। पंजातन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो। पंजातन जिस पे लिखा हो वो सफीना मांगो। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाते पाकेर मिश्रा শুনলেন। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি দু চারটি কথা বলবো, তবে বাস একটা লাইন বলছি। আচ্ছা, আপনারা আমরা স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি, বসে আছি প্যান্ডেলে, অপেক্ষায় আছি না? অপেক্ষায় আছি কি না? আহা, আমরা অপেক্ষায় আছি। যার জন্য আমি বলবো कलीम
সুবহানাল্লাহ, এত ঢিল, এর জোরে বলুন। कलीमी दिल सजाने को, कलीमी दिल सजाने को, कलीमी दूल्हा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। থাক বাপ, মন কা বাত করা যাবে না, ওটা কথা যাবে, একটু সাথ দেন, জোরে বলেন। শোনার মুড হয়নি। कलीमी दिल सजाने को, कलीमी दूल्हा आया है। कलीमी दिल सजाने को, कलीमी दूल्हा आया है। हर एक फितना